Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you doing today? I hope you guys are doing great. Back with me again, my name is Wilda Najia and I'm a student teacher from UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Anyway, this is my second video material of PPLK. I hope you guys are enjoying this video. And don't forget to stay at home and stay healthy because we are still in the pandemic. So, let's go to the video. Okay, well, this is my second video material. In this video, I'm going to tell you about the second material. So, our material today is about recount text. Before we start the class, I'm going to tell you the point of our study today. The first, I'm going to tell you about the definition and the purpose of recount text. Second, I'm going to tell you about the generic structure of recount text. And the last, I'm going to tell you about the language features of recount text. So please, I hope you guys enjoy the video. Okay, well, talking about recount text, I guess that everyone have known about recount text, isn't it? Okay, so recount text is a text which tell us about the events or experience in the past. Jadi, recount text ini adalah salah satu jenis teks yang menceritakan tentang kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di masa lampau. Nah, biasanya recount text ini berisikan tentang pengalaman pribadi seseorang yang telah dilewatinya pada masa lampau. Lalu, apa sih tujuan dari recount text ini? What is the purpose of recount text itself? The purpose is to tell us about the information that the writer give to the reader. Nah, jadi tujuan dari recount text ini adalah untuk memberikan informasi terkait dari cerita yang diangkat oleh si penulis kepada para pembacanya. Nah, jadi seperti itu definisi dan tujuan dari recount text. Nah, recount text itu sendiri juga memiliki generic structure yang harus diikuti saat kita membuat atau menulis jenis teks ini. Struktur recount text terbagi menjadi 3, yaitu orientation, events, dan yang terakhir yaitu reorientation. Bagian yang pertama yaitu orientation. Orientation itu tells us about who, where, and when the story was happened. Pada bagian pertama yaitu orientation, penulis diminta untuk memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa itu terjadi di masa lalu. Nah, lanjut. Bagian kedua yaitu events. Nah, pada bagian ini adalah bagian dari inti teks, yaitu serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Pada tahapan ini, penulis dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Nah, dan penulis juga diminta untuk menulis sesuai dengan urutan kronologisnya. Tahapan yang terakhir yaitu reorientation atau bisa juga disebut dengan kesimpulan dari cerita. Pada tahapan terakhir ini, penulis bisa menuliskan rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang telah diceritakan, dan penulis juga bisa menuliskan komentar atau kesan personal terhadap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi tersebut. Okay, now I will give you an example of recount text, so please listen carefully. The title is Trip to Korea. I spent my last summer in Seoul, South Korea. I went there by myself for a 3-day solo trip. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6 hours long flight. Then I went to Seoul by train and checked
into the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat traditional Korean food and went around the neighborhood. On the next day, I went to the Gyeongbokgung Palace and National Museum. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from the Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. On the third day, I went to the Korean Demilitarized Zone or DMZ. DMZ is a border barrier that divides South Korea and North Korea. I also went to Dora Observatory. From here, we can see how North Korea looks like through binoculars. I have a fantastic experience in South Korea, especially get to see directly how the Korean peninsula is. It's a great trip. Selain definisi dan generic structure yang telah kita pelajari tadi, kita juga harus memperhatikan tentang language feature yang ada di recontext. Nah, berikut ini ada beberapa language features yang digunakan pada recontext. Yang pertama yaitu introducing personal participant. Di sini tuh biasanya dalam recontext itu, karena recontext itu adalah penulis yang menceritakan tentang pengalaman pribadinya, jadi biasanya menggunakan I, my group, and etc. Yang kedua yaitu menggunakan using chronological connection, seperti yang telah disebutkan di contoh, seperti on the first day, on the next day, on the last day, on the third day, and etc. Nah, yang ketiga sudah pasti karena ini recontext menggunakan simple past tense or using simple past tense. Karena recontext itu sendiri merupakan teks yang menceritakan tentang kejadian yang telah dilalui. Jadi, automatically teksnya harus menggunakan simple past tense. Okay, well students, today we have learned a lot about the recontext. We have learned about the definition and the purpose of recontext, the generic structure of recontext, and the last, we have learned about the language features of recontext. So, I do really hope after you watch this video, you more understand about the recontext. So, we are in the end of the class. Thank you for watching and don't forget to stay healthy and stay at home. The last but not least, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!